Salam alaikum. Donc, dans le cadre du module protocole de sécurité, chapitre 2, gestion et distribution de clés, nous allons poursuivre avec la section sur la distribution de clés publiques. Mais avant, j'ai un petit rappel sur le chiffrement à clé publique ou le chiffrement asymétrique. Comme montré avec le schéma de là, vous avez tout d'abord les deux extrémités, c'est la communication CAN1, vous avez un émetteur, vous avez un récepteur. Bien sûr, un certain canal non sécurisé. Donc, on cherche à envoyer des données. Vous avez un texte en clair, donc, disons un certain A. Bien sûr, le texte en clair là, le canal non sécurisé là, de façon sécurisée. Donc, on veut préserver en premier lieu la confidentialité de le texte envoyé. Donc, à la sortie du canal, vous aurez obligatoirement une opération de chiffrement. Et à la sortie du canal, une opération de déchiffrement qui permet de récupérer le texte chiffré. Donc, un texte chiffré sur le canal. Donc, chaque opération de les deux utilise une certaine clé. Le cas c'est le chiffrement asymétrique. D'ailleurs, le nom, c'est pour cela. Les deux clés sont différentes. Donc, deux clés différentes. Une clé privée et une clé publique. Ou les deux clés alors, bien sûr, ce sont les deux clés, la paire de clés, c'est la paire de clés, le récepteur. Donc, chaque entité a une paire de clés. Et la clé privée, elle est privée. Donc, خاصة به donc غير هو اللي يحتفظ بها. Par contre, la clé publique, يقدر يوزعها يقدر يعطيها للناس كامل. Donc, elle est connue de tous. الناس كاع يعرفوها. ولا même يعرفوها الناس كامل ماشي مشكل. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'utiliser ce même schéma, de chiffrement à clé publique, de chiffrement asymétrique, dans l'autre sens? C'est-à-dire, je vais envoyer maintenant jusqu'ici, de droite à gauche cette fois-ci, et je vais garder les mêmes clés, la même position de clé, etc. Bien sûr, il y a un chiffrement, ou bien sûr, il y a un déchiffrement. Donc, je vais renvoyer le même texte à l'examen 1. Je vais chiffrer ici, cette fois-ci avec la clé privée. Et à la sortie du canal, je vais le déchiffrer avec la clé publique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça marche? En réalité, oui, ça marche. N'importe quelle donnée chiffrée par une clé peut être déchiffrée par l'autre clé. Que ce soit la privée ou la publique, ou la publique c'est privé, c'est la même chose. Seulement, le cas là, cela ne permet pas de réaliser l'objectif de confidentialité. C'est-à-dire, lorsque vous ramenez votre texte en clair là, et vous chiffrez avec votre clé privée, le canal, le texte peut être récupéré par exemple, n'importe quel intrus. Et en plus, l'intrus là, il peut le déchiffrer, il peut le déchiffrer. Il peut le déchiffrer parce qu'il détient lui aussi la clé publique de l'émetteur. Donc, il est possible d'utiliser l'autre sens pour d'autres objectifs. On verra ça par la suite. Donc, je passe. Donc, pour résumer, vous avez deux clés de chiffrement différentes. واحدة privée, une paire de clés. La première سميناها privée et la deuxième سميناها publique. Donc, la clé privée elle est plus que secrète, parce qu'une clé secrète peut être partagée entre deux entités, mais la clé privée خاصة غير بواحد. Donc, كاين uniquement واحد qui la détient. Donc, il ne doit pas la divulguer à un autre.
La clé publique, par contre, elle est connue de tous, donc n'importe quel utilisateur peut la récupérer et sans aucun risque. C'est-à-dire, on ne risque rien si la clé publique, c'est un autre, n'importe quelle entité. Donc, il est impossible, pratiquement impossible, de déduire une clé à partir de l'autre. Maintenant, une clé privée, une clé publique, c'est une entité. ما تقدرش تطلع ما تقدرش تحسب لا كلي بوبليك كي نقولوا ما تقدرش سيتادير لي مويان دو كالكول اللي عندنا اليوم ما يسمحولكش تحسب سات كلي بريفي اون ان طون ريزونابل ما تقدرش تحسبها في وقت معقول tout texte chiffré اللي حكيناها tout texte chiffré avec une clé est déchiffré avec l'autre donc peut être déchiffré par l'autre donc تحب تشيفري بوحده وتديشيفري بلوطر ولا تشيفري بلوطر وتشيفري بلوطر وديشيفري بلا بروميير seulement إذا كان vous visez la confidentialité des données, donc vous devez chiffrer avec la clé publique pour que le propriétaire de la clé peut déchiffrer lui seul la donnée avec sa clé privée. Donc l'algorithme le plus connu, le cryptosystème معروف كامل في la catégorie هذه, c'est bien sûr RSA. RSA, donc le R, Rivest, Shamir and Edelman. En réalité, ماشي هما les premiers اللي داروا le concept هذا de chiffrement clé publique. Donc كنوليو شويه l'histoire quand un certain Ralph Merkel, donc c'est lui qui a proposé en premier l'idée déjà, mais réellement publié, la première publication effectivement le sens هذا où les jette le concept de clé publique et clé privée, c'est bien la publication d'effet Hellman. احنا كنا شفنا مع بعض l'établissement de secrets partagés à l'aide de l'algorithme ou du protocole d'effet Hellman. Donc maintenant, si on compare avec avec le chiffrement symétrique, la première différence, c'est bien sûr la rapidité. Les algorithmes de chiffrement symétrique sont beaucoup plus rapides que les algorithmes de chiffrement à clé publique parce que les chiffrements symétriques, vous avez des opérations primitives. Vous avez l'addition, le XOR, vous avez des shifts, vous avez probablement des matrices NDS, etc. Donc toutes ces opérations inversibles sont primitives, mais qu'ils fouchent en termes de capacité de calcul. Par contre, le canard, par exemple, RSA, l'opération de base de RSA, c'est l'exponentiation. Donc, vous avez un texte كبير, vous avez des exposants, de taille raisonnable, parce que déjà la taille de clé, c'est pas la même. Chiffrement asymétrique, généralement, la clé est beaucoup plus volumineuse que le chiffrement symétrique. Donc, le chiffrement asymétrique, il est plus long, très par rapport. Donc, c'est une capacité de calcul plus importante. Mais en termes d'avantages par rapport au chiffrement symétrique, la gestion de clés publiques est beaucoup plus simple que la gestion de clés secrètes. On a vu dans la première partie de ce cours la gestion de clés, la distribution de clés secrètes. Donc, si vous avez un utilisateur, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 1 fois 1 moins 1, donc environ 1 au carré sur 2 clés secrètes. Donc, vous calculez 1000 et vous calculez n'importe quel nombre, ça va donner un nombre énorme de clés secrètes que vous devez distribuer de façon sécurisée. Donc, je fais toutes les possibilités de gagner. Effectivement, c'est une opération compliquée. Donc, la gestion de clés, le chiffrement asymétrique, elle est beaucoup plus aisée parce que avec la clé publique, ça sera le clé publique, la clé publique, donc, il y a une confidentialité à réaliser.
En pratique, en réalité, on utilise les deux, les deux. Parce que chacun a de l'avantage de ça, donc le chiffrement symétrique il est beaucoup plus rapide, ou le chiffrement asymétrique est beaucoup plus facile en ce qui concerne la gestion de clés. Donc, lui, on va réalité les deux. D'accord? On verra par la suite. Donc, là, on va la distribution de clés publiques pour clés secrètes et on verra. RSA est un cryptosystème qui a été largement utilisé. Donc, il a été proposé ou inventé pour la première fois en 1977. Et le fait qu'il soit toujours utilisé montre que l'algorithme a d'une certaine force, d'un certain niveau de sécurité. En réalité, la force ou la sécurité de l'algorithme RSA est basée principalement sur la difficulté de factorisation de grands nombres. صعيبة باش نفاكتوريزي باش نحلل الى عوامل اوليه ان نومبر تري غرون. vous avez un exemple هنايا النومبر الطول تاعو 232 شيفر ديسيمال ولا بيت 768 بيت شيفر بينار. D'accord? Donc pour faire juste cette opération là des années et des années من هذا لو شيفر باش تخرجوا باللي يساوي هذا في هذا. Jusqu'à maintenant ما كانش un algorithme معروف ولا une méthode معروفه اللي تسمح لك تفاكتوريزيه في حل وقت معقول. هذا وحنا واش ولينا نديرو بيان سور مع يطوروا لي زورديناتور اي تو المده نتاع لا فاكتوريزاسيون اللي تنقص واش يديروا هما دونك يعاودوا يكبروا لا طاي نتاع لو نومبر هذا اللي vous devez le factoriser pour casser soi-disant l'algorithme RSA. راح نعطيكم quelques fondements mathématiques تاع RSA. بون ما باليش نتوما اكزاكتومون واش كرهتوا في RSA ولا ما كرهتوش تقدروا تقولوا لنا شي واحد يقدر يقول لنا في الشات ولا في الميكروفون. Donc, premier concept, phi de n. Voilà, la fonction a des phi de n. Elle définit un nombre entier positif, le nombre d'entiers positifs, العدد نتاع الأعداد اللي صغر من n معناها من 1 حتى n moins 1 tel que les nombres هذو يكونوا premiers avec n. هذه الديفينيسيون ماتيماتيكية هنا. لا طاي تاع l'ensemble هذا. هكذا. Donc tel que les a هذو يكونوا premiers avec n, soi-disant le plus grand diviseur commun تاع مع الوسمو. Le plus grand diviseur commun مع n يكون 1. لو كان نسيو نمدو دي زيكزامبل سؤال الناس كامل دونك هنا لازم الناس كامل يكتبوا لي في الشات 7 شحال في دو 7 باش نعرفوا بلي الناس معنا وهكذا نماركيو لي بريزونس. دونك لي بريزونس على حسب لي ريبونس. في دو 7 سي كومبيان؟ دونك في دو 7 سي 6 علاش لي نومبر برومي افيك 7 اللي ما عندهمش قواسم مشتركه مع 7 هما 1 و 2. بون 1 هو برومي مع الناس كامل 2 7 ما عندهمش قواسم 3 عارف باسكو سي نومبر برومي نيمبورت كيل نومبر برومي في نتاعو راح يكون ان موان 1. لو كان نشدو ان نومبر نون برومي باغ اكزومبل 8 في دو 8 ايت ايغال كومبيان ا 4 علاش باسكو ان 1 3 5 و 7 هادو سو سون لي نومبر اللي صغار من 8 و سون برومي افيك 8. هكذا ما عندهمش قواسم مشتركه مع 8 ما فيهاش 2 ما فيهاش 4 ما فيهاش 6 عنده قسم 2 مشتركه مع 8 وهكذا. دونك سا سي لا ديفينيسيون تاع في دو 7. اذا كان نومبر بروميي هكذا اذا كان عندي ان نومبر بروميي سي ديريكتومون بي موان 1 هكذا. اذا كان اون ملتيبليكاسيون دو نومبر عندك لا راغل سي في دو ا ملتيبلي بار في دو بي في حالة ما ا و بي اوليان فيما بينهما. ان توكا لا بروف ماتيماتيك هذيك كامل هذا لي فوندمون ماتيماتيك كامل كان في الدوسي سي با ليسونسيال تاعنا. راح نقيسو شويه برك باش ما نستعملوش حاجه ما نعرفوهاش كاريمون. دو نومبر بروميي دونك اذا كان نطبقوا التريك هذا دو نومبر بروميي ديريكتومون vous aurez p moins 1 fois q moins 1 معناها phi de pi multiplié par phi de q et vous aurez p moins 1 multiplié par q moins 1 parce que chaque deux nombres premiers راهم عندهم un PGCD est égal à 1. Très bien. Donc في الحالة نتاع الأس فيها لا بويسونس ك حال شحال العدد يساوي
من الشكل 2 في 2 في 2 3 في 3 في 3. دونك عبارة عن أس نتاع عامل أولي. La règle sera P à la puissance K moins 1 fois P moins 1. C'est-à-dire P à la puissance K, لو كان نشروه ناقص P à la puissance K moins 1. معناها كاع العدد من 1 حتى P à la puissance K ونحيو منهم شحال؟ نحيو منهم P à la puissance K moins 1. تقدروا تبروفيوها ماتيماتيكمون. نمشي دو فاسون جينيرال كيعود جداء نتاعهم الاوليه، كاين اللي اس 2 كاين اللي اس 3 كذا كذا. دونك هادو سو سون لي فاكتور بروميي نتاع لو نومبر تاعي. نكتبوه بالشكل هذا، نقدروا نحسبوه بالشكل هذا. دونك سي في نتاع الاول مضروب في في تاع الثاني مضروب في في تاع الثالث، باسكو هما راهم يكونوا اوليين بينهم، باسكو هادو سو سون دي فاكتور بروميي. وبلا فاسون هادي تقدر تخرج لو ان وزوري لا فورمول هذه. بون حنا ما فهمناش بزاف هذه الحكايه، حنا اللي يهمنا سي ابارتير ديسي لو تيورام تاع يولار اللي مبازي هو في حد ذاته مبازي على التيورام تاع فيرما. واش يقول؟ يقول بور تو نومبر اكس هكذا يكون ريلاتيفمون برومي افيك ان. عندك ان نومبر اكس qui est relativement premier avec n، يعني أولي مع n، x à la puissance phi de n يوافق واحد بترديد n. Donc il est congruent à 1 modulo n. La congruence ما باليش إلا قريتوها، وقيلا عمرنا حكينا وقلت لي ما قريناهاش. دونك عندك كيما تي رابيل على لا كونغريونس في لو دوسي تاعكم، دونك ما فيهاش حاجه كومبليكي. بالعربيه الكتابه هذه واش معناها؟ معناها باقي القسمه تاع x على بويسونس n على n. ندير ان ستيلو باغ اكزومبل نكتبوها هنايا، راه لو بوينتور. دونك x على بويسونس في دو n لو كنتقسموا على كوا على n. Vous aurez un truc هنايا et vous aurez le reste c'est 1. Donc il est congruent à 1 modulo n. D'accord. كيما خدمنا في هيلمان حكينا على لو جينيراتور هكذا. دونك كيف لي زوبيراسيون ينداروا موديلو ان في ار اس ا. دونك لو تيوريم هذا هو لا باز نتاع كوا؟ هو لا باز نتاع ار اس ا. راح نكملوا ونشوفوا كيفاش. نمشي. دونك الا كان عندي ان نومبر بي فوا كيو عندي une preuve mathématique parce que là en réalité le théorème d'Euler يقول Q est un nombre n premier avec x pardon premier avec n. En réalité عندي la preuve mathématique باللي même un produit نتاع دو نومبر بروميي يريسبكتي لا ميم ريلاسيون، معناها لا ريلاسيون تبقى صحيحه. ولا لا بروف ماتيماتيك كاينه في لو دوسي تاعكم كيف كيف. تري بيان. وماهيش كومبليكي، حاجه سامبل باش ما نطولوش برك وما نقعدوش نكثروا في الحوايج هادو هنايا. دونك عندي هنايا لو ان تاعي est égal à P fois Q. La relation تقعد دائما صحيحه. Donc x à la puissance phi de n il est congruent à 1 modulo n. من لي واسمو من لي كاركتيرستيك تاع لا كونغريونس كي ندير على لا بويسونس ك هذا ثاني لا بويسونس ك 1 على بويسونس ك يقعد 1. دونك نزيدو ك هنايا سا شونج ريان دي تو. كي نزيدو ان سارتان اكس نضربو في اكس، هذه نضربوها في اكس وهذه نضربو فيها اكس، واش تعطينا؟ اكس على بويسونس هذه كاع تبقى اكس موديلو ان. دونك في لونسومبل زائد ان هذاك، دونك لونسومبل زائد ان هذاك اكس على بويسونس عفسه راح تولي اكس. ومنها جات لي دي نتاع ار اس ا. قال لك لو كان نلقاو ان برودوي او فوا دي دي حيت كوا اكس على بويسونس او فوا دي يعاود يعطيك اكس، هنا حلينا المشكل. اي ثاني عقبه راك مليح ولا داخل خارج؟ اسكو عندك كونيكسيون مليحه؟ كونيكسيون شويه. كونيكسيون شويه. بدلت بالاخر بدلت من لا دي اس ال 3. تري بيان. ديزاكتيفي الميكروفون باش ما تزيدش تقلق. تري بيان.
Bon, l'idée, c'est quoi donc? Madame عندي la relation هذه x وين راهو هذا x la puissance كذا كذا تعطيك x. انا حاب شنو؟ حاب x la puissance e fois d. علاش؟ دو نومبر نهز la puissance e تعطي لي عفسه، كي نعاود نهز la puissance d نعاود نرجع ل x. وهذا هو لو شيفرمون دي شيفرمون. معناها نطلعوا la puissance e يخرج لي عفسه ان بينار ما نعرفوش، دونك سي ان تكست شيفري. نعاود نهزو la puissance d يعاود يرجع لي القيمه نتاع x. دونك ماتيماتيكمون لو كان نقول او فوا دي تساوي العباره هذه، دونك حنا نحوسوا على او فوا دي لازم تكون تساوي هذه. دونك او فوا دي توافق واحد بترديد في دو ان. دونك او فوا دي il est congruent à 1 modulo phi de 1. نكتبوها هكذا او فوا دي congruent à 1 modulo phi de 1 في l'ensemble z phi de 1. المجموعه هذيك كي نقولوا او فوا دي تساوي واحد باسكو يوافق واحد تحل المساواة في لونسومبل دي موديولو. هذا سي كوم يساوي حنا عندنا لي زونسومبل تعرفوهم العاديين. موديولو ان نقولوا يوافق واحد باسكو كاينين بزاف هذا. دونك هذا الكا بزاف اللي يوافقوا واحد بترديد معين. دونك اذا كان او فوا دي تساوي واحد سي كو دي هو لانفيرس تاع او هذا. دونك لو كنسيو نمثلوها بتاعنا سي او فوا دي تساوي واحد. cela implique que E تساوي 1 sur D هكذا، و D تساوي 1 sur E. دونك عندنا حل للمشكل هذا. نقدروا نلقاو E فوا D يساوي هذه وقتاش كي يعود عنده E عنده ان انفيرس D في لونسومبل Z في دو 1. الوغ كو حنا نعرفو بلي باش يكون عنده ان انفيرس واش لازم يكون E بريمي افيك D. بون بالك بليكزومبل خير نشوف اكسل. الون لازم يكون بريمي افيك في دو 1. دونك si في اكسل n'importe quel petit exemple نديرو par exemple un nombre disons de 11 مثلا. donc Z11 ça va passer de 1 et jusqu'à toutes les restes possibles. Ça va donner combien? 10. 1 jusqu'à 10 et de 1 jusqu'à 10. Vous avez une table de multiplication. Voilà. Excel ou n'importe quel tableur. Donc c'est utile. Ça veut dire n'importe quel calcul rapidement au lieu de programmer un script ou un truc comme ça. Donc qu'est-ce que je veux calculer là? Donc la table de multiplication, je dois le table. 7 ça fait 3 ça va donner combien, etc., etc. Donc commençons par cette case. Donc je vais mettre le soit cette case A2 multiplié par B1. Vous pouvez voir la formule là. C'est la case A2 par B1. Ça va donner le 1. Seulement le résultat تاعي هذا نحبو انا يكون modulo. Donc modulo le nombre تاعي اللي هو la multiplication هذه point virgule le diviseur تاعنا هو la case هذه A1 1 avec j'aurai le même résultat 1. Maintenant je vais copier la formule هذه راح نكوبيها في le tableau complet. هذا باش نعمل la table de multiplication تاعي j'aurai tous les résultats نتاع la multiplication في l'ensemble هذا l'ensemble des restes de division sur 11. Donc, نبدل هنايا 11, 10, 20, je vais mettre n'importe quel nombre. Donc, pour copier l'Excel, donc l'Excel a deux types de références. Par défaut, c'est une référence relative. لو كان copier la cellule, je vais la copier.
Je vais la coller n'importe où, par exemple. Je vais la coller là. Donc, vous voyez là, le résultat c'est 1, là c'est autre chose. Erreur de division par 0. Donc, on essaie de repérer les antécédents. Donc, je vais repérer les antécédents par ici. Cette formule, elle est هذه la case, هذه la case, هذه la case. Et cette formule ici, que j'ai copiée, شوفوا les références تاعها. شوفوا اللي تخدم على اللي فوقها اللي في جنبها واللي في le coin هنايا. Donc, c'est une référence relative. La référence هذه اللي خدمنا بها هنايا A2, en réalité, c'est pas le A2. Elle est relative à l'adresse de la cellule تاعك. Donc, A2, on راك في B2. Donc, ça veut dire اللي في جنبك. La cellule à gauche. La cellule d'Ono et la cellule تاع le coin هنايا. إلا حبينا نغارديو ونكوبيو la formule هذه partout, il faut utiliser ce qu'on appelle des références absolues. Par exemple, elle ne doit jamais changer. La division لازم دايما تكون par A1. Qu'est-ce que je fais? Donc la formule تاعي هنا ولا نجي هنا كيف je vais ajouter un dollar pour le A et un dollar pour le 1 pour dire que la référence sur la colonne A ne doit pas changer et la référence sur la ligne 1 ne doit pas changer. C'est une référence absolue. مطلقة. لو كان نعاود ندير une copie هنايا copie CTRL C je vais copier هنايا CTRL V je vais avoir un autre résultat. علاش? Parce que la division cette fois-ci se fait sur la colonne, sur la case هذه. D'accord? Donc, il a bien copier la formule de partout, je vais un peu partout. Donc, on va utiliser des références absolues. Donc, on a une absolue, la colonne est absolue, ou la ligne est absolue. Donc, je vais modifier la formule TAI. Donc, le A2, il faut toujours utiliser le A, mais parfois A2, A3, A4, mais donc le A, je vais le fixer. Ou la ligne TAI, B1, je vais fixer toujours le 1. B1, C1, etc. Donc, $1. On a des références absolues à la ligne de la colonne. Et je peux faire la ligne barque, on a dire la colonne barque. Donc je vais copier maintenant la formule TAI, je vais la copier sur le tableau complet. Là, j'aurai les résultats de la table de multiplication. Bon, je vais changer de couleur. Format. N'importe quelle couleur. Voilà, kiff. N'importe quelle couleur. On va casser des méhemches. Voilà. Et les résultats, ce qui m'intéresse, c'est le 1. Donc là où il y a un 1, on a avec une couleur chouïa attirante. Donc mise en forme conditionnelle, là où il y a une égalité avec 1, égale à 1. Je vais faire n'importe quel remplissage, par exemple le rouge clair là. Voilà, ok. Donc dans toutes les lignes, avec 1 par 1 c'est 1, avec 2 par 6 c'est 1, parce que 2 fois 6 c'est 12, 12 modulo 11 c'est 1. Kif 3 fois 4, donc en réalité, toutes les nombres اللي عندي أنا هنايا كامل عندهم un inverse. Donc l'inverse de 8 c'est 7. علاش? Parce que 8 fois 7 c'est 1. C'est 1 pour l'ensemble modulo 11. Kif. 6 c'est 2. 6 fois 2 c'est 12. Modulo 11 c'est 1. Donc l'inverse de 6 c'est 2. D'où le choix de le E. Donc on a le E qui نخيروا le E. نخيروا un E اللي يكون عنده un inverse. Parce que n'importe quel autre exemple, par exemple le 14. Le 10 n'a pas d'inverse, le 9 n'a pas d'inverse, le 8 n'a pas d'inverse, etc. Donc, ما كاينش لا طابل ما نقدروش نحكمو نديرو واحد بلو بتيت باسكو ممكن لو 12 لو 13 ما شفناهمش. Donc on fait le 8 par exemple. Le 8 vous voyez bien بلي voilà le 2 ما عندوش un inverse. علاش؟ Parce que le 2 n'est pas premier avec le 8. Le 4 kif. Le 6 kif. 6 n'est pas premier avec 8. عندنا un diviseur en commun اللي هو le 2.
دونك من هذه درنا لو شوا نتاع او لازم يكون او برومي افيك فوتر في دو ان. علاش؟ باش يقدروا يلقاو لو دي. كنا نحكيو باغ اكزومبل لو كان مدينا 11 هكذا حسبنا جدول الضرب في لونسومبل زاد دو 11 لقينا باللي توت لي نومبر هاملي كاع عندهم ان انفيرس. واحد زوج عنده ان انفيرس هو 6. الانفيرس تاع 4 شكون هو 3. علاش؟ باسكو 4 في 3 يساوي 1. 12 موديلو 11 سي 1. ولو كنبدلو لو نومبر نديرو 12 باغ اكزومبل باسكو كاع عندهم 1 ماشي كاع عندهم 1. داكور؟ فهذا الكا بزاف اللي عندهم 1 ما على باليش على حساب لونسومبل تاعك. داكور؟ ندو ليكزومبل تاع 12 شكون اللي عندهم 1 بون 1 دايما لو 5 وشكون ثاني ولو 7. علاش؟ باسكو 5 il est premier avec 12 لو 7 il est premier اولي avec 12 ما عندهمش قواسم مشتركه. دونك 2 عنده قواسم مشتركه 3 عنده قواسم هادو كاع ما يصلحوش. ممكن يوليو الاله صحنا حنا لازم نحلو المشكل هذا. لازم او فوا دي يعطيك واحد وباش او فوا دي يعطيك واحد لازم يكون ان سارتان انفيرس دي وباش يكون ان انفيرس دي لازم يكون او واش يكون او كي تخيرو انت باسكو انت اللي تخيرو لازم تخيرو برومي افيك في دو ان باسكو حنا غنخدمو في دو ان ماناش نخدمو ب 11 ماناش نخدمو ب 7 ماناش نخدمو ب 12. داكور دو لو شوا من هذا جا لو شوا نتاع او في الالغوريثم RSA هكذا. سؤال انا يعطيكم كاش واحد عنده سؤال كاش حاجه ما واضحاش ولا واضحين تفضلوا. ما كانش تري بيان. بون نمشي. En réalité, comment choisir E? حنا كنا نخيرو E. نبدلو البوينتور بالك هذا خير. نخيرو E بطريقة معينة. حنا قلنا E لازم يكون بروميي avec phi de n. phi de n هو phi de P multiplié par phi de Q. معناها P moins 1 fait Q moins 1. Est-ce que لو كان نخيرو كامل دونك نقدرو نخيرو هو كونساي زعما نهار خرج RSA نستعملو دي نومبر بروميي هكذا و exactement des nombres نسميهم les nombres de Fermat. Le Fermat c'est un mathématicien français Pierre de Fermat. Les nombres de Fermat يحكوا على العلاقة هذه. 4 الأولين 5 الأولين هادو ce sont des nombres de Fermat et premiers à la fois. هادو هما les nombres premiers اللي معروفين في les nombres de Fermat. Les autres ما تبتش باللي des premiers. اللي معروفين كاع ماهمش premiers. داكور؟ دونك 2 أس 2 أس 0 أس 2 أس 2 هكذا. دونك أس 1 أس 1 أس 2 أس 4 حتى الأس 16. هادو كامل ce sont des nombres de Fermat et ce sont des nombres de Fermat premiers. دونك حنا عندنا لافونتاج كيعودوا دي نومبر دو فيرما. علاش؟ هذا السلايد دوك نوليو ليه نجاوبوه وميم طون نتوما خمموا لنا فيها. وعندنا لافونتاج كيعودوا دي نومبر بروميي. علاش؟ باسكو كي عندك ان نومبر بروميي عندك بلوس دو شونس يكون بروميي افيك عدد معين باسكو هو ما عندوش قواسم. دونك كاين احتمال وحيد باللي لو نومبر هذا يكون موش بروميي مع عدد واحد اخر مثلا في دو ان. هذا وقتاش كيعود في دو ان ملتيبل ليه مثلا 7 بروميي مع الناس كامل 1 2 3 4 5 كاع صوف لي ملتيبل تاعو 14 21 هادو سون دي ملتيبل دو 7. دونك في الالغوريثم تاع RSA كي نخيرو بي كيو هكذا. دونك كي نخيرو بي اي كيو تاعنا نحسبو ان هو الجداء تاعهم هكذا. وهذا هو اللي غارونتي لا سيكوريتي تاع RSA سي كو عندنا حنا الجداء والاخر ما عندوش. فدير دوا عندنا لي فاكتور برومي باردون والاخر ما عندوش. دونك لوتر دوا كالكولي لي فاكتور برومي باش يقدر يدير واش نديرو حنا. من بعد تحسب في دو ان وحنا حكينا سي كوا في دو ان. دونك مادام بي كيو سو سون لي نومبر برومي دونك سي بي موان 1 فوا كيو موان 1. بعد vous devez sélectionner E. Ça لازمك sélectionner E tel que quoi E يكون برومي مع في دو ان. معناها
مضاعف القاسم المشترك الأكبر تاعهم هو 1. Une fois sélectionné تاع لو او هذا سيليكسيونيه نورمالمون بالشكل هذا ولا بشكل واحد اخر. Seulement vous devez garantir لازم تضمن باللي او راهو برومي مع في دو ان هكذا. اون فوا ضمنت باللي او il est premier avec في دو ان راك ضمنت باللي كاين لو دي اكزيستي. لو دي شفناها في لو طابلو تاعنا. دونك مادام عندي او il est premier avec في دو ان automatiquement je pourrais calculer le d تاعي. عندي لو دي اللي هو الانفيرس تاع او et j'aurai directement une clé publique اللي هي او ان une clé privée اللي هي d et n هكذا. maintenant كي نحب نشيفري نحسب ان على بويسونس او. كي نحب ديشيفري هذا التكست شيفري اللي هو ام على بويسونس او اللي هو سي نديرو على بويسونس دي يولي عندي ام على بويسونس كوا. يولي عندي كان عندي لو ام نطلعو على بويسونس او هكذا. كي نحب نديشيفريه واش نزيد ندير له نطلعو على بويسونس كومبيان دي. هذا واش يعطيني؟ يعطيني ام على بويسونس او فوا دي. وهذا واش يعطيني؟ بيان سور يعطيني كوا؟ يعطيني لو message d'origine M. Donc message chiffré avec C. Message d'origine après déchiffrement. Donc هذا هو le principe تاع RSA. راكم فاهمين هذا راكم فاهمين RSA. D'accord. Un exemple. كان نحبوا نديرو un exemple. واش عندي deux premiers 17 et 11. نحسب لو برودوي ديال 7 فوا 11 اللي هو لو ان تاعي. واش معناها ان يساوي 187؟ معناها كي نروح نشيفري انا لي نومبر كامل راح يكونوا بين 1 و 187. لو كان يكون عندك ميساج طويل بزاف واش دير له؟ تقسمو لدي زيشونتيون. شاك ايشونتيون لازم يكون في لابلاج 0 ان موان 1 باسكو العمليات كامل راح نديرو موديلو ان. تري بيان. دونك نحسبو لو ان تاعنا هو هذا. نحسبو في دو ان هي هذه. نستعملو ان او اللي هو 7. 7 كان ينصح به بكري دوك ما ينصحش به باسكو صغير. ومن بعد نحسب لو دي. لو دي بحيث يكون كوا وشنو يكون الانفرس تاع 7. معناها يكون هو في او موديلو 160 تعطيك 1. واش معناها؟ معناها دي هذا كي نضربو في 7 نلقى العفسه تساوي ك في 160 زائد 1. في الحاله نتاعنا هذه لو دي تيغالا 23. نقدروا نديرو ان سكريبت بالاكسل كيف مي باش ما نضيعوش الوقت وجدت لكم انا واحد. Cette feuille de calcul permet de calculer le D. Vous avez comme donné le P, n'importe quelle valeur, un nombre premier, soi-disant, je vais mettre 29. Le Q, même chose, un nombre premier, 37 si vous voulez. Et moins 1, c'est en fonction de P, donc c'est la case A de moins 1, formule. Q moins 1, automatiquement c'est la même chose. N, c'est la multiplication de P et Q. Et phi, c'est la multiplication de P-1 et Q-1. E, c'est un nombre au choix. Donc c'est un nombre qui doit être premier avec phi de n. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut calculer le d. Sachant quoi? Sachant que E fois d est congruent à A modulo phi de n. Donc il est égal à un certain k, une valeur k quelconque, entière, multiplié par phi de n plus 1. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester toutes les valeurs de k, 1, 2, 3, etc. jusqu'à
ce qu'on arrive à la limite. La limite, c'est quoi? Il ne faut pas que E ou D dépasse la valeur de phi. Très bien. Maintenant, je calcule E fois D. E fois D est égal à K fois phi de 1 plus 1. Donc la formule K fois phi de 1 plus 1. Vous pouvez voir la formule par ici. Donc, je représente l'antécédent. Voilà. K, phi de 1 et le 1. Donc K, phi de 1 et le 1. Donc je calcule chaque fois. 2 fois phi de 1, 3 fois phi de 1, 4 fois phi de 1 plus 1 chaque fois. Et je calcule le D. Le D, c'est le résultat de la division entre K fois phi de 1 plus 1 et le E. Donc ça doit donner le D. Et le reste doit être 0. Donc si j'ai pas un reste 0 ici, ça veut dire que K fois phi plus 1 n'est pas multiple de E. Donc le D n'est pas 59, le D n'est pas 118, etc., etc. Donc le D ici, c'est 593. Pourquoi? Parce que 10 fois phi de 1, 1008, plus 1, ce qui est égal à 10 081, est égal à 17 fois 593. Donc je peux déduire que, voilà, le D c'est 593. Vous pouvez changer l'exemple comme vous voulez. En tout cas, je vais mettre le fichier dans votre dossier. راح نحط الفيشي في الدوسي تاعكم وتقدروا تجربوه vous-même. اسكو واضح ولا نقولوا لك في التكست ولا في الميكروفون؟ اسكو واضح واش رانا نديرو؟ اسكو جوسكا ماتنون لو رابيل على سهله وي سي بون سا مارش. الناس كامل فهمت. تري بيان وي كلار نمشي. عندي اون كيسيون ماتنون. قلنا بلي في لو شوا نتاع لو نومبر او كينستعملوا لي نومبر دو فيرما 3 7 17 jusqu'à هادو راهم برومي ولي زوطر نو سون با برومي. ولا تحب تستعمل ان نومبر برومي واحد اخر براسك واش هو؟ هادو عندهم لافونتاج، عندهم دو زافونتاج. Premièrement, ils sont premiers, donc ils sont premiers automatiquement avec plus de chances يكونوا premiers avec phi de 1. هكذا. إذا ما جاوش premiers avec phi de 1 تقدر تعاود تجينيري بي كيو ولا تعاود لو نومبر تاعك هذا، تبدل لو نومبر، ما محتاجش دير هذا. داكور. Deuxième avantage, c'est que le format تاعهم par exemple كي نقول لك 2 قوة، هذا لو ديرني اللي نخدموا به بزاف 65537 يساوي 2 قوة 16 زائد 1. دونك 2 قوة 2 قوة 4 هذا نوريك هنايا زائد 1 معناها واش فيه؟ دي زيرو دي زيرو دي زيرو في الاخر 1. علاش لو نومبر هذا مليح ار سا؟ باسكو هنا راح نخدموا لو ميساج تاعنا لا بويسونس او لو شيفرمون حيكون هكذا. هو المخير كامل سي لوتيزاسيون تاع لو 3 سولمون ما بقاش سي امن هذا لو 3. كاين دي طرافو كي يون مونطري باللي تقدر تطلع لاكلي بريفي لو كان تستعمل لو 3 هذا. اذا كان عندك اون بارتي باغ اكزومبل منها من لاكلي بريفي، اذا كان عندك اون سامبل بارتي. دونك كاين بزاف دي طرافو اللي مونطريو باللي لوتيزاسيون تاع اون كلي بريفي صغيره، معناها الاو يكون صغير بزاف، il déconseille ماهوش لا ينصح به. Très bien. Maintenant لو كان نستعمل 16 c'est quoi l'avantage؟ 16 c'est راح يوبتيميزي لوبيراسيون تاع لا بويسونس. معناها فرق بين تحسب مثلا 1 على بويسونس 16 و 1 على بويسونس سوا ديزون 14 مثلا ولا 13. علاش؟ باسكو 16 عندك 2 تضربها في 2 تولي قوة 4. تعاود 2 قوة 4 هذيك تضربها في بعضها بعد تعطيك 2 قوة 8. تعاود تضربها في بعضها تعطيك 2 قوة 16. دونك 3 مرات توصل 2 قوة 16. دونك
لو كالكول تاع لا بويسونس راح يكون بلوز اوبتيميزي، تحتاج 3 عمليات. وحنا درنا ان اكزرسيس في لو تي دي الا كنشوفوا كيفاش تحسب، نسيت انا قوه 100 ولا قوه 300 ان سارتان نومبر لا بويسونس، درناها في تي في المان، ولقينا 7 اوبيراسيون بور ابوتير لو نومبر هذاك. دونك ما يحتماش ضرب 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 كيعود لو نومبر نتاعنا ليكسبوزون نتاعنا عنده دي كاركتيرستيك. نقدر واش ندير؟ نقدر نمينيميزي لو نومبر دوبيراسيون. دونك كيعود من الشكل نومبر دو فيرما، دونك تقدر رابيدمون توصل لا فالور هذيك. هكذا 2 قوه 65536 زيد ضربها في 2 تعطيك في لو ميساج تاعك هذاك تعطيك قوه 65537 اللي هو كونسيو اللي ينصحوا به في لو شوا تاع لو او. داكور واضح. مانتنون نمشي سؤال واحد اخر، لكن الي كونسي لكن ننصحوا باللي نستعملوا لي نومبر هادو في لو شوا دو او 3 7 17. بون حنا كنا صغار نون سي بون سي با لابان بكري. مانتنون نون نستعملوا 65537 باغ اكزومبل. الناس قاعد تستعملوا، مشكل ولا ماشي مشكل؟ هذه جاوبوني عليها باش نعرف شكون هنا. السؤال واضح ولا لا؟ حنا عندنا الالغوريثم تاع ارا صح؟ بون تعرفوه نورمالمون، مي هاو لو رابال سيليكسيون دو نومبر بي كيو كبارين بيان سور، دي نومبر برومي كبار هكذا. تحسب ان، تحسب في دو ان، سيليكسيوني او يكون برومي مع في دو ان، هذاك هو لاكلي بريفي تاعك، هو ان بيان سور بوبليك باردون هكذا. ومن بعد واش دير؟ تطلع لو دي اللي هو الانفيرس تاع او، هذاك هو لاكلي بريفي تاعك، هذه تخليها عندك، هذه ما تمدها حتى لواحد. حنا برك في لو شوا تاع او تفلسفنا شويه هنايا وقلنا فوالا لي كونسيي تستعمل كذا كذا. دونك لي كونسيي هادو موجهين للناس كامل، ماشي موجهين غير ليكم. مادام لي كونسيي هادو موجهين للناس كامل، دونك الناس كامل راح تسيليكسيوني هذا العدد 65537 مثلا، ولا نومبر برومي اللي عنده لي كاركتيرستيك كيفو هكذا شبه له، يكون كبير محترم في لاطاي كبير شويه هكذا باش ما تكونش اون فولنيرابيليتي، و ميم طون يكون ساهل في ليكسبونونسياسيون. انا كي نحب نحسب 1 مع لا بويسونس او mais ça va pas coûter يعني بزاف، النومبر دوبيراسيون يكون محدود ليميتي. تري بيان. لو كان الناس كامل تسيليكسيوني هذا العدد، السؤال تاعي يكون اسكو كاين مشكل ولا ما كانش؟ اسكو الناس كاع تولي عندها لا ميم كلي بوبليك، ولا كان الناس عندها كامل لا كلي بوبليك كيف كيف؟ مشكل ولا ماشي مشكل؟ مشكل. دونك بوحريش عنده مشكل كبير هنايا. دونك هنا هو رايو باللي كاين مشكل، كاينش الناس كامل تخدم بلا ميم كلي بوبليك. عنده الحق بالك ما على باليش. نتوما واش تقولوا؟ مقيدش يقول ماشي مشكل. زيد. عندنا بوحريش مقيدش، عندنا ايمان، وعندنا عيسى، هادو كاع ماشي مشكل، غير بوحريش يقول مشكل. طيب يعلم علاش ماشي مشكل؟ هو في الحق ماشي مشكل. علاش ماشي مشكل؟ باسكو اون رياليتي لو او ماهوش هو لاكلي بوبليك، لو او في بارتي من لاكلي بوبليك، جزء هذا. دونك يفي بارتي ينتمي لاكلي بوبليك. لاكلي بوبليك فيها لو او وفيها لو ان اللي هو بي فوا كيو. اذا كان استعملت 65537 و بي فوا كيو تاعك هما كذا، واحد يستعمل نفس العدد هكذا، واحد يستعمل نفس العدد وعنده بي فوا كيو مختلفين، ماشي نفس لاكلي بوبليك، ما راح تمدني نفس النتائج كي تشيفريني نفس لاكلي بريفي، ما تمد حتى حاجه كيف كيف. دونك ماشي مشكل. بالعكس لو او نخيروه صغير، بون ماشي صغير بزاف، باسكو من بعد لي زيتود لي ريشيرش بينوا باللي لو كان تخيروه صغير بزاف تولي عندك لاكلي فيلنيرابل، معناها لي بوسيبل يكومبروميزيوها. دونك صغير في حدود، معناها مثلا 2 قوه 16 زائد 1 ان نومبر بروميي، ان نومبر فاسيل ا كالكولي يعني كي ندير ليكسبونونسياسيون تاعو، و على فوا سوفيزامون غرون يعني كبير بشكل كافي. طيب بيان هادو كاع الى ان يثبت العكس، باسكو راسا قديم بزاف وتالمون قديم بزاف، ناس كاع حوست تاتاكيتو، دونك كاين بزاف لي زيتود اللي يبينوا دي فيلنيرابيليتي في اراسا. لو كان تقراهم تولي تقول بالك اراسا ما يصلحش. طيب بيان هنا عندكم ان اكزومبل
واحد السؤال في نفس الوقت. دونك هنا عندنا ان اكزومبل باغ اكزومبل، عندي بي هو 53، عندي كيو هو 59، نحسب ان تاعي، نحسب او. بون دي سي كومبيان، انا حسبتو، السكريبت عندي درتو هنايا. دونك ما يهمش، سوا ديزون كاين دي هو كذا. السؤال يقول مادام انت عرفت تحسب دي اللي هو يفي بارتي من لاكلي بريفي تاعك، اسكو الاخرين ما يقدروش يحسبوه؟ واش يخلي الاخرين ما يقدروش يحسبوه؟ باسكو هذه هي لا سيكوريتي تاع اراسا. اراسا سيكو كاينين كلي بريفي انت حسبتها، مبروك عليك، مي لي زوتر ما يقدروش يحسبوها. علاه لي زوتر ما يقدروش يستعملوا نفس الخطوات نتاعك؟ انت واش درت؟ انت حسبت 271 هايديك، sélectionner ça, son premier avec phi de n. phi de n هي 52 في 58. داكور. دونك مادام حسبتها بالطريقه هذه ومن بعد سيليكسيونيت او يكون بروميي مع في دو ان، علاش هما ما يديروش نفس الشيء؟ واش يضمن لي باللي الناس الاخرين، انا اي واحد يحوس يدير اون كريبت اناليز ما راحش يدير نفس الشيء كيما حنا؟ مفهوم السؤال ولا لا؟ لا. السؤال حول لا فورس تاع الالغوريثم هذا اراسا. حابين نعرفوا واش يخلي الناس ما تقدرش تكسر الالغوريثم هذا. بون حنا تبعنا دي زيتاب، حسبنا الاو، سيليكسيونا الاو، من بعد حسبنا الدي سي لانفيرس تاع او. كيفاش حسبنا الدي؟ عطيتكم ليكزومبل من قبل، راهو هاوليك. دونك مادام او هو 7 راح نحوسوا على حل عاد واحد اخر، بحيث كي نضربوه في 7 نلقاو الموديلو تاعو على في دو ان 160 هاوليك هو واحد. دونك راح نلقاو واحد اللي بحيث يكون هو الانفيرس. سي كوم سي عندنا كيما من قبل ليكزومبل هذا، انت سيليكسيوني لي 7 ولا نحوسك على حل عاد يكون الانفيرس تاعو، دونك هو 7 بعد. ولا سيليكسيوني تاع 5 نلقى لك 5 بعد، في الحالة تاع 12، في الحالة تاع 11 مثلا 4 الانفيرس تاعو هو 3. هذه هي العملية. العملية سي دو تروفي الانفيرس تاع لو او. واش يخلي هذه العملية امبوسيبل ما يقدرش يديرها واحد اخر؟ اون رياليتي سي كو انت عندك بي، عندك كيو، مي لي زوتر واش عندهم؟ لاكلي بوبليك واش فيها؟ ما فيهاش بي كيو، واش فيها؟ فيها ان. دونك عندي ان ما عنديش بي كيو، و ان واش يساوي؟ بي فوا كيو، هكذا. ان يساوي بي فوا كيو. عندك بي فوا كيو ما عندكش بي و كيو، وهذا هو لو بروبليم اللي يخلي لا سيكوريتي تاع اراسا تعتبر مضمونه. باسكو لا فاكتوريزاسيون دان غران نومبر سي ان بروبليم كي ريست توجور سون سوليسيون. يعني ما كاينش الالغوريثم رابيد اللي يطلع لك لي فاكتور بروميي تاع ان غران نومبر. بالعربيه سافا بروندر دي سيكل بلي مويان دو كالكول اللي عندنا اليوم. نعطيك ان تري غران نومبر، كي نقول لك ان تري غران نومبر معناها اليوم راهم يمدوا في دي كلي اراسا يكونوا حوالي 2000، كاين اكثر 2000 بيت. 2000 بيت في الديسيمال صافا ما باليش 500 ولا 600 شحال هكذا، 600 700 شيفر ديسيمال. ايماجيني ان نومبر فيه 600 ولا 700 شيفر، ومن بعد يطلب منك تحللو الى عوامل اوليه. لحد الان لليوم ما كانش اون سوليسيون، ما كانش ان الغوريثم اللي يقدر يفاكتوريزي ان نومبر بسرعه، معناها في زمن معقول. داكور. ولو كان كاين الالغوريثم هذا يولي اراسا تو سامبلومون ما عنده حتى معنى.
باسكو كيما انت حسبت دي يجي واحد عنده ان يطلع بي و كيو يولي كيما انت بعد تساويه كيف كيف. دونك انت اللي زعما مول لاكلي تاعك لاكليتو توليو نساويه كيف كيف، عندكم لي ميم موان، عندكم بي و كيو. دونك يعاود يدير هو نفس الحكايه. دونك لا سيكوريتي تاع راه ترجع للبروبليم هذا. كنا شفنا في دي في هيلمان باللي لا سيكوريتي تاع دي في هيلمان ترجع للبروبليم تاع واش، تاع لو لوغاريتم ديسكري. لا ديفيكولتي باش تحسب لو لوغاريتم ديسكري، عندك لا بويسونس، عندك جي لا بويسونس لو جينيراتور تاعي لا بويسونس ا اللي هي لاكلي سيكريت نتاع لونتيتي ا باغ اكزومبل اليس ولا. عندك جي لا بويسونس بي، عندك جي لا بويسونس ا جي لا بويسونس بي، مي ما تقدرش تحسب جي لا بويسونس تقدرش تحسب ا. دونك ما تقدرش دير لوغاريتم لا بويسونس هذيك باسكو جايه في ان اونسومبل زد ان، معناها موديلو، موش كيما الحاله العاديه، موش كيما المات في لونسومبل ار ولا كذا. دونك لو كان سينون في ار تحسب اللوغاريتم تطلع لك لا فالور تاع لا بويسون ليكسبوزون تاعنا هذاك. اللوغاريتم ديسكري يعتبر ان بروبليم تري كومبليكي، يعني هو دايور بلو كومبليكي على لا فاكتوريزاسيون تاع دو نومبر. دونك لا سول سوليسيون اللي تقعد لك باش تكسر ار سي ديوتيليزي باغ اكزومبل بروت فورس، معناها تيستي توت لي كومبينيزون بوسيبل، وهذه ثاني تعتبر غير كافيه لانه راح تدير لك دي سيكل هكذا. واش هو اون ميم طون انت لازم تكون سافير في الشوا تاع لي بارامتر تاع كيتو تكون كوريكت. باسكو الا كان عندك دو موفيز بارامتر ميم تستعمل ار اس ا، ميم لا فاكتوريزاسيون سي ان بروبليم يعني كومبليكي باش نحلوه. شغل انت عندك ديجا اون فاي في ليتيزاسيون تاع الالغوريثم هكذا. دونك برومييرمون لا سيليكسيون تاع بي او كيو لازم تكون افيكاس، معناها الجينيراتور الياتوار تاعك يكون مليح باسكو ماكش يديرو جينيري دو نومبر الياتوار هكذا. ومن بعد يتيستيو اسكو سو سون بروميي، الا راهم دي بروميي يستعملوهم. دونك الا كان عندك انت دي جينيراتور بريديكتيبل، معناها باينه كيفاش كيخدموا، الناس على بالها بك راك تخدم الجينيراتور اكس، ولو جينيراتور اكس هذاك معروف عنده دي بروبريتي شويه مكان دونك ني با فريمون الياتوار. دونك الناس تقدر تستغل لي زانفورماسيون هادو بور اتاكي الاخر تاعك لو سيستيم تاعك. دونك كاينين دوطر، هو تالمون ار اس على بالك قديم بزاف، ناس بزاف خدمت عليه والناس بزاف سيات تلقى دي فولنيرابيليتي، وفعلا كاينين دي فولنيرابيليتي مي اون فاس كاينين ثاني دي ميزور، معناها لازم دير كذا لازم دير كذا باش ما تطيحش في البروبليم هذوك. دونك لو ار اس تشالنج، لو ار اس تشالنج سي ان ديفي بوزوه لي زوتور تاع ار اس الوقت هذاك، دونك في 78 ولا كذا في 77 بعدا في لا ميم اني. واش داروا ان ميساج كريبتي استعملوا فيه ار اس 129. ار اس 129 ça veut dire شحال سي ديسيمال 129 شيفر ديسيمال، 129 شيفر ديسيمال سا دون واحد 400 ولا واحد 400 شيفر بينار كيك شوز كوم سا. دونك اليوم ما ناش نخدموا بار اس 400، اليوم ار اس 400 سي ان تروك يعني تقدر ديشيفريه رابيدمون. اليوم رانا في ار اس 2000 اكسيتيرا 2048 اكسيتيرا. دونك الوقت هذاك في السبعينات، الوقت وين تكريا في 77 الوقت وين تكريا ار اس لي زوتور تاعو ايتي تري كونفيون، يعني كانوا وفعلا في الوقت هذاك لي كاباسيتي دو كالكول واش ثاني ولي زالغوريثم اللي كانوا موجودين ما كانوش يسمحوا بال اون سارتان كريبتاناليز ولا اون اتاك كونتر الار اس ا. دونك ليستيماسيون تاع لي زوتور الوقت هذاك هاو تشوفوا لو نومبر هذاك 40 اي شحال زيرو، شكون اللي كرا هذا سي كومبيان هذا، كومبيان دو زيرو 15 زيرو 16 زيرو، دونك 40 وزيد لها 15 زيرو سي كوادريليان هذه اون اونجلي. 40 كوادريليان بتاعنا سي 400 40 مليون مليار هكذا. دونك انيه عام. دونك ليستيماسيون كانت حوالي 40 40 كوادريليونز ييرز، معناها عدد كبير بزاف يعني في العمر باش ديكريبتي باش ديشيفري اسمه
كاين بزاف ابارامون بزاف راك مبريزونتي في ليكرون ديالك. سي بون حيتو هاهي تري بيان. ونولي مفهومه الحكايه. دونك لو ديفي اللي خرج في حضرتي جو كروا في الوقت هذاك كان يقول باللي فوالا عندنا عطاوهم التكست شيفري بار 129 ديسيمال دونك ار 400 كالك، وكان الوقت هذاك يعتقدوا بلي سي امبوسيبل بلي كاباسيتي نتاع الوقت هذاك وبلي زالغوريثم نتاع الوقت هذاك يديشيفري النومبر هذا الا في عدد معين من السنوات اللي هو كذا النومبر انورم هكذا. اون رياليتي ابري 17 عام يعني في 94 حسب من 77 ل 94 17 عام سو شيفرمون ايتي كاسي. كاين اون ايكيب داروا ان سارتان كود اوبن سورس اللي يخدم سور بليزيور ماشين. كاين عطاو فتحوا للناس المجال اللي يحب يتطوع دونك 600 فولونتير كوليكتاو 1600 اورديناتور يخدموا مع بعضهم هكذا بوندون 6 موا 6 شهور تاع الخدمه. دونك عندك 1600 ماشين 1600 ماشين كونيكتي على الانترنت بوندون 6 موا. ils ont réussi à casser le chiffrement هذا وطلعوا لو تكست شيفري. التكست شيفري كان هذا هو جو سي با ماجيك ووردز كيك شوز كوم سا. هذا زعما سي ان فوتور ولا جو سي با زعما سوا ديزون سي ان تيب حنسر نوع نتاع جو سي با بالعربيه النسر ولا كيف اسمه. حنا ما يهمناش سي كوا لو تكست شيفري، يهمنا لو كونسيبت هذا. يعني الوقت هذاك في 77 الناس كي دارت الالغوريثم الالغوريثم الوقت هذاك كان يعتبر تري فور يعني كان يعتبر واحد ما يقدر يكسرو. دونك لي زالغوريثم المتوفرين ولي كاباسيتي كالكول اللي كانوا كاينين ليستيماسيون كانت كبيره بزاف يعني دي مليار دو مليار داني باش يقدروا يشيفريوه. فات شويه وقت بيان سور واش تبدل من 77 94 تبدلوا زوج حوايج. بريميرمون ما بقاوش عندنا لي ماشين يعني تطورت الانفورماتيك ولا عندنا دي ماشين بلوز ايفولوي على الوقت هذاك. والحاجه الثانيه واش هي يخرجوا ثاني دي زالغوريثم دونك من الالغوريثم اللي كتطور دونك نقدر نلقى دي زالغوريثم بلو بيرفورمون على لي زالغوريثم اللي كانوا عندي في الوقت هذاك. وفعلا من الوقت هذاك كاينين بليزيور ديفي على سا حتى حبسوهم ما عندهاش بزاف لي زاني 2000. كانوا كل مره يطلعوا لو نومبر دو شيفر ويمدوا ان تيت ان بري. مثلا هذا ار 129 نهار داروا لو بروميير تشالنج هذا مدوا $100 $100 الوقت هذاك تحداو قال لي يقدر يحل الديفي هذا انا اللي يقدر يكسر لو شيفرمون هذا عطيو له $100 ابري 17 ans عطاو له $100 ايفيكتيفمون هذا باسكو لي زوتور تاع راسا مازالوا وعندهم سكون ابل راسا سيكوريتي كاينه لونتربريز و راسا الى تي بروف ديال الوقت هذاك ايتترا. دونك فعلا مدوا لهم $100 وراسا سيكوريتي هذه لونتربريز وصلت لو ديفي هذا حتى وصلوا ل جو با 700 ولا كيف شوز كوم سا حبسوا. دونك لو ديرني سيتي اون 2000 et quelques 2003 ولا 2004 راني ناسي لو شيفر اكزاكتومون. ومن بعد حبسوا كاريمون لو ديفي هذا دونك ils l'ont arrêté. دونك واضحه واش انا نحكي ولا غبرتو؟ بون ما نزيدوش بزاف باش ما نتقلوش عليكم. شوفوا بون ختموا مع اراسا هكذا لو راس نخليوه لا بروشين فوا. دونك هاو لو ديفي تاعنا. دونك كان عندك لو ان هذا عطاهم لو ان هذا وكان تحسبوا الكمبيوتر 29 شيفر بالديسيمال وكان مطلوب منك تحسب لا فاكتوريزاسيون هذه. دونك الناس فعلا فاكتوريزات هذا 1600 ماشين 6 شهور هذا طلعوا باللي ان يساوي كذا في كذا. une fois factorisé هذا le nombre vous avez le nombre message chiffré هذا vous pouvez générer quoi le D عندك le E le il est public معروف دونك تحسب le D تاعك كيما حسبوا البروبريتير تاع الكلي هذه هكذا وتخرج le quoi le message هذا سي le D هذا كامل هذا صفر كامل سي le D ولو ميساج هاوليك هذا هو. دونك 20 وراها 20 c'est le T, 08 c'est le E, tout simplement codage ordinaire تاع l'alphabet, le 1 c'est le A, etc. etc. Donc et vous avez le message là un peu bizarre.
اونفان خير ملي لو كان واحد الجيريان ولا ما بالناش واش يكتب لهم، باسكو حنا لو كان يعتقد بلي عمره ما يتحل دونك يكتب كاش عارفه تما. فوالا دونك سي ان اكزومبل هذا ديروه في الدار. دونك فوزوري لي ديابو دوك شويه نحطهم في الدوسي لي ديابو اللي مازالوا. انا حبست لكم في 35 دونك رانا في 50. دونك شاك فوا نديرو اي بارتي نحطها لكم ولا نحطها لكم دافونس بلا كاين لنا دي بروبليم في انترنت. دونك باش نعرف باللي الناس كامل تبعت معنا ايتو. دونك وفات التريك هذا الاشياء تبعتو لك هذا الاشياء هوم وورك. دونك تلقاو لي دي عندك او كيفاش العشيه استاذ؟ الاشياء المساء مساء. او احنا ديجا مساء. اي العشيه ما سا برون با دو طون هذه. بس انت تحب تبعتها درك بعتها درك ما فيها والو هذه. داكور هذه نورمالمون درك بعد حنا باش ما نضيعوش الوقت برك خليوها مساء العشيه بالليل نيمبورت كيل مومون تبعتوها هكذا. ومن بعد نشوفوا الميكانيزم. انا عندي الميكانيزم كيفاش نديروا لي زابسونسيتو مي ما حبش نضغط على الناس بلا كاين اللي عنده كونيكسيون ما مليحه بالك. انا في الحق واش حبيت ندير دي فورمولار وتعمروهم كي نعودوا في الميليو تاع الكور ولا نقدر نعطيهم ا تو مومون يعني باش نتاكد بلي الناس كامل حاضرين ا تو مومون ماشي واحد يركض ولا كذا. دونك ا تو مومون جو بو لونسي الفورمولار هذا كي يقول رومبليسي تعمر هكذا. مي ما حبش نضغط بالطريقه هذه بالك الناس بالك كاين اللي عنده كونيكسيون شويه باسكو ماشي البلايص كامل فيهم كونيكسيون مليحه سورتو المره هذه الانترنت ابارامون شويه مكان ايه هم يعاودوا في الكابل زعما. دونك حنا رايحين نكونوا وسط نتوما عاونونا شويه وحنا نسيو نعاونوكم شويه مي لازم الكور يمشي. وحنا نتمناو ما يطولش المشكل بزاف. نتمناو ما يزيدش فوق شهر ولا شهر ونص مي نحسبوا الاسوء الحالات. اسوء الحالات انه يطول. دونك حنا رايحين نديرو في الموجود تاعنا على اساس راح يطول. دونك ميم لي زيكزامان راح نديروهم حسابهم الا تحتمت نديروهم هكذا بطريقه معينه نلقى لهم كيفاش نديروهم. داكور دونك مزديو ان شاء الله لي جير لي كور هادو راح ندير لي كور سيريوزمون انا وراح ندير لي تي دي سيريوزمون وراح ندير لي زيكزامان سيريوزمون. انا راح نقصوا والو اللي ما يفهمش راه عنده الميكروفون عندكم الايميل عندكم هادو لي فيديو راح نحطهم في اليوتيوب ولا في اي حاجه ونشوفوا كيفاش بون هذه سي لا بروميير اكسبيريونس ما كناش واجدين مليح مي بون جيسبر كيتفهموا شويه. بون هذا سي ان هوم وورك سيو ديروا اليوم هذا باش نعرف باللي الشيء اللي حكينا اليوم ما راحش هكذاك. اون ميم طون نقدر نزيد لكم ان فورمولار يعني دي كيستيونير تعمروه باش نعرف باللي شحال فاهمين ابيبري هكذا. طيب بيان نزربوا شويه باش تروحوا تغداو على بالي. ارسا اليوم بون كاين بزاف نقاش حول ارسا. كاين اللي يعتبروا ارسا ما صالحش كاريمون هكذا. كاين اللي يعتبروه باللي مازال له. كاين اللي يعتبروه باللي ان سوكسي يعني لاباس به. كل اخر كيشاو يشوف ارسا كل اخر من الجهه اللي راح يشوف ليها وكامل بالك عندهم الحق باسكو شاكان من الكوتي اللي راح يحضر ليه. دونك باش نبداو ارسا بدا في 77 يعني كي نقول لك 40 سنه وارسا اللي توجور يوتيليزي سي بون سي ان سوكسي نجاح ما فيها حتى هضره. داكور دونك ما يقدرش واحد يجي يقول لك ارسا ما مليحش وكذا نو ما كاينش منها. داكور 40 سنه مازال يمشي. البديل ما نقولش ما كانش تقريبا ما كانش. دونك ارسا سي ان سوكسي نجح سوا ديزون في الباسي بزاف. اليوم وي اليوم بيان سور لازم نبداو نخمموا في حاجه خلاف باسكو التكنولوجيا اللي عندها 40 سنه ما على باليش شحال تزيد تقدر تحكم لك. باسكو اليوم هما واش رايحين يديروا اليوم واش كاين ارسا اللي لارجومون يوتيليزي حاجه مستعمله بزاف. دونك حاجه عليها الضغط بزاف. علاش عليها الضغط بزاف؟ يعني سي ان الغوريثم اللي راهو اون براتيك يعني مستعمل جدا. وكي نقول مستعمل جدا كاين ناس بزاف راهي تدرس في لي زاتاك بوسيبل كيفاش كيل سون لي فاي تاعو واش المشاكل اللي فيه. داكور بار كونطخ لو كان الالغوريثم واحد اخر اللي ما مستعملش واحد ما يشوف معاه. دونك لو نومبر دو طرافو كي اتي في سور لي فولنيرابيليتي تاع ارسا ما تكومباريش مع ندارو على واحد اخر اللي ما مشاش. داكور دونك من ناحيه هذه بور دير كوا لي كريتيك اللي موجهين لارسا ما موجهينش لارسا على اساس فقط لي ديفو اللي في ارسا ولا لي فولنيرابيليتي اللي في ارسا سي موجهين له تاني باسكو لي تري زيتيليزي
parce qu'il a résisté. معناها 40 ans presque وحنا نستعملوا فيه c'est un temps énorme يعني بزاف. نوليو نقولوا حتى قليل لي كريتيك لو كنجيو نخمموا بالمنظور هذا نوليو نقولوا حتى قليل. داكور. دونك دي زاتاك بوسيبل وي كاينين بليزيور طرافو كي اون ايتي في على اراسا وبلي كيكونوا هكذا كاين لاطاك اكس اللي بوسيبل كي تعود هكذا كاين لاطاك ايغريك اللي بوسيبل لو كان تعاود تستعمل لو ميم بي لو كان يكون لو بي تاع لو دي تاعك لو او باردون تاعك صغير بزاف وكاينين بزاف كاينين بزاف حوايج اللي نقالوا على اراسا وكاين بزاف لي طرافو كي اون ايتي في ولي طرافو هذوك فعلا كاينين منهم. بالمقابل واش كيديروا الناس دونك on n'utilise plus le RSA d'origine. ما بقيناش نستعملوا RSA كيما نهار خرج في 77. كاين لاطاك اكس اللي بوسيبل كاينه كيس كو فو دوفي فار. مثلا لو كان نستعمل او صغير بزاف نقدروا نريكيبيري لاكلي بريفي تري بيان ما تستعملش او صغير بزاف. هذا هو الدول اللي كاين حاليا. داكور. il faut pas par exemple يكون فيه لي زيرو بزاف وي لو كان يكون دي فيه لي زيرو بزاف اكسيتيرا كاينين فاي وهكذا. دونك واش كاين اليوم كاين RSA يوتيليزي لو كان تستعملو مليح معناها بلي ميزور دو سيكوريتي كامل بلي زاميليوراسيون تاعو كامل معناها كيما مامبليمونتي في بليزيور بيبليوتيك سي با ان بروبليم يعني مازال يمشي مازال يعتبر سيور ومازال يعتبر يمشي. بار كونت المشكل اللي كاين الناس ماهيش الناس قاعد تخدم باراسا كيما يلزم. كاين سكون ابال لو بادينغ. Le padding اليوم il est obligatoire. تبعت le même message. Le RSA il est déterministe. معناها تبعت le même message يعطيك دائما le même texte chiffré. هذا سي vulnérabilité معناها الناس ما يقراوش لو ميساج تاعك على بالهم باللي سي الميم ميساج. ممكن ما فهموش مي غدوه تبدل لو ميساج هذاك يعرف باللي صرات عفسه ديفيرون لو ميساج اللي مولف تبعتو انت. دونك il peut intercepter الميساج اللي بعت جديد انت ويعاود يبعث لونسيان ميساج حتى شي ما صرا. اكزومبل سي ان اكزومبل بازيك. دونك كاينين بليزيور تكنيك اللي بازي بريميرمون على ليزيزاسيون دو بارامتر يكونوا ملاح. كاين دي كاركتيرستيك لازم يتوفروا في لي بارامتر تاعك اللي هما او والدي والبي والكيو. داكور. وكاين سكون ابل لو بادينغ وكاين دوطر تروك اللي كنستعملوهم اليوم في لي بيبليوتيك اللي مخدومين مليح تاع اراسا. المشكل اللي كاين اليوم بالك ما نقدروش نربطوه غير باراسا نربطوه ثاني بلي يوتيليزاتور لي ديفلوبور اللي كيستعملوا اراسا مازالوا متمسكين بالوسمو بالكونسيبت دوريجين معناها تكست بوك اراسا اللي خرج في 77 تري سامبل ا كومبروند كي نو برون با اون كونسيديراسيون السنين هادو اللي فاتوا ولي زاتاك بوسيبل اللي لقاوهم ولي ريماد بوسيبل لي زاتاك هادو اكسيتيرا. دونك هنا يولي صح اللي كيقول لك اراسا ما صالحش عنده حق. علاش؟ باسكو الديفلوبور كيستعملوا اراسا اللي ما صالحش واللي يقول لك اراسا مازال يمشي عنده حق. علاش؟ باسكو إلي كونسيون باللي لو كان تستعمل اراسا بلا فاصون هذه ولا فاصون هذه ولا فاصون هذه تقدر تضمن توجور لا سيكوريتي مازال يمشي. داكور. دونك كاع عندهم الحق الى ان يكون كاين بديل واضح يكون كاين حل بديل اللي يثبت 100% باللي سي بون يفو ميغري فير لازم نبدلو فير البديل هذا. اذا كان ما كانش البديل هذاك راه يبقى يمشي مازال يبقى يمشي جو سي با كيلكو زاني بخلاف مازال. كاين دوطر سوليسيون اللي تبروبوزا. كاين هذاك تاع طاهر الجمل ان سارتان ايجيبسيان شيرشور ايجيبسيان اللي كان يخدم لا تيز تاعو ولا دكتوراه كان يخدمها عند هيلمان. نتوما تعرفوا ديفي هيلمان وهذا الجمل هذا اللي بازي سور ديفي هيلمان. ديفي هيلمان درناه في لا بروميير بارتي دو كور حتى هو فيه ليكسبونونسياسيون اي تو il permet d'établir un secret partagé. الجمل هذا طاهر الجمل هذا دار له une petite modification وجينيرا منه سكون ابل ان كريبتو سيستم ا كلي بوبليك سماه الجمل هكذا. دونك عنده دي زافونتاج بارابور للاراسا بالك كان افونتاج ولا دو سي كو الديشيفرمون تاعو لي ان بو بلو رابيد مي غلوبالمون اراسا il est meilleur خير منه
كاين لو ديرني ثاني يدي بتي كيرف حتى هو اون توكا بدا في 85 الكونسيبت خرج في لو 85 مي ريسامون برك يدي بتي كيرف سي اون كورب سبيسيال هكذا ما باليش الا كان نقدروا نغوغليو وحده هنايا برك هذا ما باليش الا كان كاتو ولا ما كاتوش بون هذا ثاني لي انتريسون دونك فيه دي زافونتاج فيه تقدر تكون لاكلي صغيره بزاف وتمد لك اون بيرفورمانس ايكيفالونت لحال لاكلي كبيره باغ اكزومبل ما باليش بالك 200 ولا 300 بيت راح تكلف 2000 ولا شحال تاع جي اوبلي لي شيفر اكزاكتومون مي لاكلي elle est relativement réduite mais en même temps كاينين des inconvénients en 2005 وين ولات عندنا une vraie bibliothèque يعني نقدروا نقولوا suffisamment mature suite باسمها après en 2014 عندنا هذه ce qu'on appelle l'Ipsodium bon et les petits curves ثاني عنده دي كريتيك كاين بزاف ثاني الناس يكريتيكيو لا سيكوريتي تاعو كاين ناس بزاف تقول سي بون ماتون يفو باسكولي لي بتي كيرف هو البديل اون رياليتي في الحق اليوم لي زابليكاسيون جداد كامل راهم يستعملوا لي بتي كيرف باسكو لو طون دو شيفرمون ريلاتيفمون ريدوي باغ اكزومبل في البلوك تشين باغ اكزومبل في اليو تي وكاين بزاف دي زابليكاسيون الجداد هادو كامل طور باغ اكزومبل تعرفوا الطور نتوما جماعه اللي يخدموا اسمه اكسبوزي على دارك نت راح يتلاقاو بالطور الا كان مازال ما كملوش الاكسبوزي تاعهم دونك لي زابليكاسيون جداد كامل اللي عندهم شويه souci le temps de chiffrement, déchiffrement, la taille de clé, etc. هادو كامل يميلوا vers les petits curves cryptographie. Maintenant, le futur, on verra. Parce qu'effectivement, رايحين basculer vers un autre chiffrement. Ou là, il y a ce qu'on appelle le quantum computing où يولي هادو كاع ما عندهم حتى معنى. أنا هادي كاع الحكايات اللي كنحكيو فيهم كاع يتسوبريماو. Il faut trouver quelque chose d'autre. Mais لحد اليوم pour résumer نقدروا نقولوا باللي RSI marche toujours مازال الا كان تعرف تمشي وتعرف تستعملو بون تقدر ديباني تقدر تمشي توجور وي البديل لازم ماذا بينا لو كان يكون ان سيرتان التيرناتيف elliptic curve oui c'est une alternative probable possible et on verra يعني راح نشوفوا في السنوات القليله اللي جايين واش راح يكون exactement. Donc c'était un petit rappel à la public et cryptographie, la cryptographie à clé publique, la clé asymétrique. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, ce qu'on appelle la distribution de clés. Voilà. Donc, la distribution de clés publiques pour clés secrètes. On va nous la distribution de clés publiques. Donc, la semaine prochaine. نفضل نحبس هنايا. دونك انا نخليكم نتوما بيناتكم دبروا راسكم شوفوا كيفاش تفهموا لا انتما جروب ولا عفسه هكذا سينو لا انتما ريبريزونطون ممثل تاعكم ولا يقعد دائما الاتصال ويعطينا دائما الحس نتاعنا اللي لازم نديروه دونك لحد اليوم نقولوا الحد ان شاء الله هاي ما منعش